Hodi Maco, mac, mac. Čitao sam u stručnoj literaturi da su ninđe u Japanu, Selma, Iga i Koga određivale koliko je sati prema mačjim očima. Kao ono u podne su zjence kod mačke najveće, ko haman su okrugle, a onda sve ranije i sve kasnije idu, sužavaju se. I ja sam to prije par godina testirao, ja sam na Fatavu po bašti mačke svaki sat da snimim i testirao. I jest stvarno, mijenja se širina očiju kod mačke, ali ne u zavisnosti od vremena. I onda sam pitao ovu Jerancu koja ima mačku i ona mi je rekla da to nema stvarno nikakve veze s vremenom, da to samo zavisi od raspoloženja mačke, ali postoje drugi načini na koje u prirodi možemo odrediti koliko je sati. Evo šta ako ne možemo naći mačku u prirodi? Kako ćemo onda odrediti vrijeme? Ima više načina. Jedan od načina je prema suncu. Znači sunce kad je u zenitu, onda je podne. Kad je na izlasku, kad je na zalasku. Znači možemo relativno precizno odrediti vrijeme prema suncu. Ali šta ćemo kad je noć? Kad je noć, čak je jednostavnije. Određujemo je prema zvijezdama. Nađemo velikog medvjeda. Znači, one puf, 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 one 3 zvijezde, onaj luk, onda tuf, 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 ona 4 točka od medvjeda. Od kola, znači kola medvjed. Znači 4 one noge, ruke. Znači ove vamo prednje noge i glava. Ja ne znam, mene je to pravo šega. Znači ja sam tek nedavno saznao da je ono vamo ove 3 zvijezde, da je to rep od medvjeda. Stvarno zove se rep. Jer kad pomislimo na medvjeda, uglavnom niko ne pomisli prvo rep. Kod medvjeda je repić mali. Ja sam ko mali u Mikijevom zabavniku, bile su one poveži tačke od 1 do 78, da vidiš čega se to paja prepao. Ti vidiš kez, neka je to divlja životinja i ti sad spajaš, ispadne zec neki strašni, se ljuti na paju. I to je meni dalo neke vještine i za kasnije godine. I sad ja dosta znam, ja kad vidim neke tačke otprilike, znam šta će se od tih, šta se krije u tim tačkama. A mislim da je to recimo falilo ovim prije narodima. Šta su, ne znam, stari Rimljani gledali,
vidio one zvijezde, one što se ne miču, one ovako, vidiš ono je međed. Jest, dobro, vid mu repa. I znači, kako sad određujemo vrijeme prema zvijezdama? Ova dva glava i prednja noga medvjeda ili ne znam, dva zadnja točka velikih kola, pratimo ih i nađemo sjevernjaču. Kad nađemo sjevernjaču, spojimo linijom sjevernjaču i ta dva zadnja točka kola i to nam je velika kazaljka. Sjevernjača je osa kazaljke, znači sjevernjača je kao u centru sata i ovo kruži okolo. Kad imamo tu kazaljku, jednostavno, ko da imamo, znači to je kazaljka, imamo sat koji ima 24 podioka, znači nije 12 onih sat onaj analogni, ali nije sa 12 podioka nego sa 24 i ne idu u pravcu kazaljke na satu nego u pravcu suprotnom od kazaljke na satu. Ja ne znam kako ovo sad izgleda jer moja desna je vaša lijeva, a moja lijeva je vaša desna. Uglavnom pokušajte vi sebi okrenuti tu sliku u glavi pošto ja ne mogu. Znači to je ta kazaljka, ako pokazuje ravno gore to je 12 sati, to je znači ponoć. Ako je 6. mart. Ko što pokvaren sat pokazuje tačno vrijeme jednom dnevno, 2 puta dnevno, pardon, tako i zvijezdani sat pokazuje tačno vrijeme jednom godišnje. Znači svakog 6. marta taj sat je tačan ko sat. Kad je kazaljka prema gore, znači tad je ponoć. Svaki drugi dan, kako ćemo znati vrijeme, moramo izračunati koliko je otprilike mjeseci prošlo od tog 6. marta. Znači sad je neki koji 4. 5. april. Znači prošlo je otprilike koliko? Mjesec dana od 6. marta. Pomnožimo taj broj mjeseci sa 2. Znači oduzmemo, idemo unazad oduzimamo. Znači ako je ponoć 24 sata, oduzimamo 2 sata, 23, 22. Znači ako pokazuje da je ponoć, onda je 10 sati. Ako su prošla 2 mjeseca, pomnožimo sa 2, znači to će biti manje 4 i tako dalje. Napravio sam pecaljku. Nije zerbu, nego da mogu audio snimati. Već sam se prije izvinjavam. Mislim, prije su mi postavljali pitanje više puta u komentarima kao što kaže ne snimaš nova videa. I onda sam objašnjavao da je to zato što mi je crkao mikrofon pa neću da snimam sa lošim zvukom.
Ne znam koliko su mi vjerovali, koliko nisu. Ali onda sam skonto, neću ja to nikad, to je onaj Bubica, ono ko Senad Hadžifezović. Da sam skonto, neću nikad ja popraviti taj mikrofon, nego najbolje da ga fino, da se snađem, pa sam direktno ovaj snimač zvuka zavezao na štap, zabo, možda sad bude i bolji video, audio. Ne znam jesam li ikad pokazivao kako se pravi benok, znam da sam ga jednom pravio, ono kad je zima bila, ali mislim da ga nikad nisam pokazivao kako se pravi brašno. Znači možemo ga direktno zamijestiti u ovom. Benok je onaj hljeb što se pravi na polju i paketić soli. Znači stavimo soli. Priznajte da ste mislili da nije so, nego šećer. Stavimo ofrlje soli, opa, na ovu količinu brašna, prstohvat, popularno rečeno, i promiješamo. U benok ne ide kvasac. Promiješamo čime stignemo i onda lagano sipamo vodu u sredinu. Opa. Vodu u sredinu. Ja bih pokazao ovaj detalj, plan kako se ovo pravi, ali pošto mi je riknula kamera isto ono dodatna, rezervna kojom sam snimao detalje, crkla mi je kad sam u Bijelim vodama bio na onom, kako se zove, kad sam dežurao u onom domu, ima, ako vas zanima, imaju video, pa sam spucao u nju snowboardom. I onda sam očekivao barem rekao snimak da bude onako, da bude dramatičan, da ništa, samo ne vidi se čak, ne vidi se ništa. Znači miješate u sredinu, voda se sipa u sredinu tako da ne dotiče kesu, pa se može onda miješati i u papirnoj kesi. Miješa se dok se ne dobije tijesto, jel? Jer ne mogu ja da bi snimio ove detalje, ja moram ustat, pa pomjeriti kameru, pa dovući, pa onda opet vratiti tamo da nastavim pričat i u tom zaboravim dokle sam došao. Znači, tijesto treba biti takvo da kad ga napravimo tako neke debljine prsta, zavisi sad, neko ima deblje prste, neko tanje, kad ga napravimo debljine prsta da stoji, da ne pada. I onda ga lagano motamo spiralno oko štapa. Sad naravno ima razni benoka. Meni je ovaj najdraži zato što ne moram nositi posude neke u kojim bih ga pravio. Motamo ga oko štapa i onda ga pečemo na vatri. Onako ko ražnjiće. Neki dan sam prvi put snimao uživo na YouTube. Emtovo, skrekao sam, neću više nikad. Strašno, imao sam baš tehničkih problema, gomilu. Između ostalog, nisam znao da ne možeš emtovat uživo sa mobitela na YouTube dok nemaš 1000 pretplatnika. Sve manje od 1000 pretplatnika ne možeš. I onda sam prvi dan pokušao s mobitela, vidio ne ide, drugi dan sam sa sobom teglio u šumu laptop i stolcu na rasklapanje koja mi je služila umjesto stativa da stavim na laptop fino pa da snimam. I rekao mi je jedan jaran, kaže vidi se da je dobar, da je kvalitetan video, koristiš puno njemačkih izraza, cener, cvaja,
Kaže, to je njemački kvalitet, ja mu govorim, reko, nije samo to njemački kvalitet, je i ova stolica na rasklapanje što sam je nosio. Njemačka, ja smo je kupili od Čeha prije rata, ali Njemačka je. I stvarno dobro je, nije se ništa mrdalo, malo je vjetar puhao pa se nije vidjelo. Pa kako sam rekao da tamo sam u tom uživo rekao da sam kod starog u doba ove kuge kolere, pa zato mogu ovako hodat po šumama. Pa kako sam kod njega nisam uspio ponijeti dovoljno stvari za bushcraft opreme, nisam ponio opremu za kuhanje, posude. I onda sam našao kod njega što ima, našao sam ovu džezvu. I našao sam zdjelcu za sladoled. I skontao sam kako fino pašu, savršeno, mogu se pakovat lijepo, znači to može biti poklopac i to može biti tava, to može biti billy can. Šta je billy can? Najjednostavnija posuda za kuhanje u bushcraftu je takozvani billy can. Vrlo je jednostavno napraviti, ima jedan trik. Znači, uzmeš bilo kakvu posudu koja drži vodu, konzervu, nešto širpo, kod mene je ova džezva, i daš joj popularno ime. Billy, zove se Billy Can. Taj full s Billy Canom mi je, mislim, kad sam se sjetio toga, to je u mojoj glavi bilo tako smiješno. Ja se naglas smio, ja idem gore prema tom mjestu gdje ću kampovat i umirem od smijeha. Uzmiješ kantu i daš joj ime i to je to. Fakat mi nije jasno. Nekad mi se tako, zna mi se des da u glavi mi se nešto poremeti i onda mislim da je smiješno nešto što nije, nisam ga izrezao, što ja znam. Mislim, moguće je isto da je bio neki detalj u tom čitavom folu koji je stvarno bio smiješan, da sam ga s vremenom zaboravio i kad sam ispričao da je to bilo tako besmisleno. Prije nekad 20. godina prošlog vijeka po Americi su išle one lutalce što su, dok se još moglo švercovati u vozovima. Sad nema, mislim, kod nas nema više vozova. I onda oni što su stavali ispod mosta i u parkovima i onda su oni morali u nečemu kuhat. Ne možeš nositi sa sobom lonac, ovo ono, oni uzmu bilo kakvu konzervu, zavežu joj gore žicu, okače i to se zove billy can. Jučer je bilo sunce i lijepo, danas je evo snijeg. To se kod nas u narodu popularno zove babe. To je poznato oduvijek. U svim slavenskim kulturama postoje te babe. U Bugarskoj kad sam bio tamo, oni prave narkvice od konca crvenog i bijelog, pa nose nekad u martu. To se zove baba Marta, kod nas isto u nekim krajevima zove baba Marta. Ja kad sam bio mali, to sam znao pod nazvom babine huke. I onda je bilo dok babe svoje ne ispušu, ne može ništa ne biti. Znači, babe su takve da danas je sunce, sutra snijeg, za pola sata kiša, sva 4-godišnja doba ispucaš u nekoliko dana ko Vivaldi. Evo danas 3 dana poslije proljeća, košulje sjedim. To su te babe i to je mart. U stvari babe su ove godine malo zakasnile. Babe su sredinom marta, sad su bile krajem marta. Mart je takav, jer staroslavensko ime za mart, jedno od staroslavenskih imena za mart je ožujak. Od staroslavenske riječi ož, koja znači laž, što ima znači da je mart varljiv, laže nas, prevrtljiv je. Zanimljivo je za staroslavenske te nazve mjeseci, jer mi smo ovdje podjednako koristimo i te staroslavenske. U Hrvatskoj recimo puno više koriste taj stare te nazve, dok mi ovdje smo, pa ne mogu reći da ih podjednako koristimo, puno više koristimo rimske nazve
koji su prema imenima rimskih božanstava i vladara, Julij i August. Ali ova staroslavenski nazivi su, pa ja mogu reći da baš oslikavaju taj duh bushcrafta, tog nekog izvorne povezanosti s prirodom na ovim prostorima. Znači, u zavisnosti od geografskog položaja, neki su više južno, neki su više sjeverno, neki su više istočno, nisu ove promjene u prirodi nisu se dešavale istovremeno. Tako da na bjeloruskom jeziku ovaj mart, ovaj ožujak se zove sakavik. Na češkom je brezen, a oba ta imena imaju isto značenje, znači onaj period kad breza pušta sok, ono prvo rano proljeće, potom je znamo da nam je proljeće došlo kad breza počne puštati sok. I to je vrlo važno bilo za stare generacije, koliko ovaj Pili rekao čovjek da je siječanj, a ne mart. Jer taj događaj kad breza pušta sok, to je vrlo bitno u svim kulturama koje su bliske prirodi, jer taj sok se koristi i to je prvi vjesnik proljeća, znak da je proljeće stvarno došlo. Dok recimo u Bugarskoj, tačno ovo o čemu govorim, u Bugarskoj je taj brezen u stvari u aprilu, znači malo kasnije. E sad, koliko će to uspješno biti spojeno, nisam siguran, ali ako ništa vjerujem da će biti zabavno. Hvala što ste izdržali do kraja epizode i ako vam se ova epizoda svidjela, ima još epizoda. Pročiprkajte po kanalu, nađite neku drugu, pogledajte i ne znam treba li reći, kliknite subscribe, kliknite odmah. Ili ako nećete to, kliknite like. Ako vam se nije svidjela epizoda, opet isti savjet, pročiprkajte po kanalu, bit će neka da vam se svidi. Ako ne bude, ima dislike. Hvala.